हाय व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी स्पेशल है। मैं काशान के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ उसके बर्थडे का। अभी मैंने उसकी माँ से पूछा है वो किधर है, तो वो मेरे कमरे में बैठ के एक नई लैंग्वेज उसने सेलेक्ट की है सीखने के लिए, स्पेनिश। तो वो स्वीडिश के साथ साथ स्पेनिश भी सीखेगा अब, तो उसकी तैयारी कर रहा है। आए मिलके उसे सरप्राइज देते हैं। आपको दिखाता हूँ कि मैं उसके लिए क्या लेके आया हूँ। ये iPhone 14 Pro Max है, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलते हैं उसको भी दिखाते हैं। चलें जी व्यूवर्स, चलते हैं इसकी तरफ। क्या कर रहा है काशान? हेलो काशान, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक स्पेनिश। ओके, सो हाउ इट्स गोइंग? It's going pretty good. ऑलराइट, सो कैन यू गेस व्हाट आई हैव फॉर यू? Something you need to eat. नो, A new football. you already have one. Yes, but I thought about a new one. Alright, no, it is not football. A tennis kit. Uh, No. I don't know. I have something in back of myself. Okay, so close. Is it my birthday gift? It is. It is. Okay. But what? Guess what it is? I don't know. Okay, close your eyes and turn around. Kashan, now you can turn around and see what I have. iPhone! Yes. iPhone 14 Pro Max. Thank Yeah. you so much, Baba. Yes. I'm so happy. Really? Yes. So, you are glad. Okay. आप खोलोगे इसे? Yes. So, can I help you or you can do by yourself? You can help. Oh yes. Tear it out. Yes. Satisfying. Oh. Wow. Wow. So viewers, काशान ने तो अपना फोन जो है वो खोल लिया है। काशान, मेरे व्यूवर्स को भी दिखाओगे आप? Yes, ये देखिए. ब्यूटीफुल। सो और इसमें और क्या क्या है आप दिखाओगे? ओके, दिस इज अ पेन और ये एप्पल स्टिकर. यस, और यूएसबी केबल. USB cable. Yes. यस, And व्हाट एल्स वी हैव? nothing else. ऑलराइट, सो हाउ डू यू फील नाउ? Very happy. रियली? Yes. सो व्यूअर्स, काशान को आज गिफ्ट मिल गया है और बड़ा खुश है वो। काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था कि बाबा मुझे नया फ़ोन चाहिए। इसके पास पहले S22 था, तो वो उस पर क्रैक्स वगैरह आ चुके थे, तो मैंने इसे कहा हुआ था कि कुछ ना कुछ नया लेके दूंगा। तो देन इट्स iPhone 14 Pro Max. हाँ, Thank you. सो व्यूवर्स, ये काशान का गिफ्ट बड़ा खूबसूरत है। अभी काशान को मैं कहता हूं कि काशान इसे ऑन करे। काशान, कैन यू प्लीज स्विच ऑन? Okay. Now it's turning on.
Why is it on Chinese? It has many languages, but what language you gonna select? Swedish or English? It's better to have English. What do you think? Yeah, okay. Yes, we're gonna continue with when you select more countries, you can select Pakistan. Here it is. So जी, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।